अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम थिंक टैंक में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अय्याज़ अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन। नाज़रीन, यूँ तो ऐवान बाला का इलेक्शन गैर मामूली अहमियत रखता है, लेकिन 2021 में होने वाले सेनेट इंतखाबात इसलिए ज़्यादा तवज्जो समेट रहे हैं क्योंकि एक तरफ तो हुकूमत ने ओपन बैलेट का मुद्दा छेड़ दिया है और दूसरी तरफ अराकीन सूबाई असम्बली की एक वीडियो मंजर आम पर आई है जिसमें अराकीन कुछ रकम वसूल करते पाए गए हैं। इस वीडियो ने मुल्क की सियासत में हलचल मचा दी है। वैसे तो सभी मानते थे कि सेनेट इंतखाबात के दौरान मंडी लगती है, लेकिन अब इसका एक मुबैना सबूत भी सामने आ गया है। तो सवाल ये है कि कौन बिका, कौन ख़रीदार, और जो बिका वो क्यों बिका, हक़ाइक़ क्या हैं? ये मुद्दा आज हम अपने पैनल के सामने रखेंगे और जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। या सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को ये क्लियर करें कि पैसे से सेनेटर बनने का तासुर ही क्यों दिया जाता है? क्या हर सेनेटर ऐसे ही बनता है? देखिए, एक तो सेनेट के हवाले से जो हमें ईमानदारी का बुखार चढ़ जाता है और चढ़ा हुआ है, वो मेरी समझ में मुकम्मल नहीं आता। अच्छा। हर सेनेट की सीट जो है ऐसे बिकती नहीं है। जितनी रकम दरकार होती है हर सेनेटर के पास होती नहीं है। वो चीदा मशहूर शाहसवार होते हैं। जो सियासी मुबसरीन है जो इन चीज़ों में दिलचस्पी लेते हैं, वो उनके नाम भी बखूबी जानते हैं, ख़ानदान भी हैं। कई वो मुंतखब हो जाते हैं। पहले जो सेनेट के इलेक्शन थे ज़िया-उल हक साहब के ज़माने में कराची से गुमनाम किस्म के आदमी आते थे और वो सेनेटर बन जाते थे और पता चलता था कि तो कुछ ना कुछ वो है। अब सवाल ये है कि कौन सी खालिस चीज़ें पाकिस्तानी माशरे में मिलती हैं कि हम सेनेट के इलेक्शन के बारे में इतनी वो परेशान हम हो जाते हैं कि ये बिक रहा है, फलाना है। मुकदमात हमारे जो हैं उसमें पैसा चलता है, लेकिन हर मुकदमे में नहीं चलता। इनकम टैक्स के केसेस में पैसा चलता है, लेकिन हर फैसले के पीछे पैसा नहीं होता। तो ये भी जो सेनेट के इलेक्शन होते हैं, सारा का सारा सेनेट जो है या जो सीटों के तनासब से पार्टीज़ के शेयर में, उनके हिस्से में जो सीटें आती हैं, सारी की सारी वो बिकती नहीं है। एक आध सीट इधर उधर हो जाती है। और ख़ास तौर पे हम पहले भी एक आध प्रोग्राम में जिक्र कर चुके हैं कि फाटा की जब वो सीटें थीं, वो फाटा की मेंबरान कौमी असम्बली थे, होते 8 या 10। डॉक्टर साहब ने वो सही उस दिन हमें वो फिगर्स बताए थे और उन्होंने शायद 10 एक सेनेटर मुंतखब करने होते थे। तो सारी की सारी सेनेट नहीं है, कुछ ना कुछ वो यहाँ पे होता था। इसीलिए वो वावेला मचा रहे थे कि ओपन हैंड का करें। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला उस पर करती है और क्या तरीकाकार होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ, ये बात है, वो पीटीआई ने जो अपने कितने एमपीएस निकाल दिए थे, 20 थे या 14। 20 अभी वो एक असेंबली में से 20 की तादाद कोई थोड़ी नहीं है। तो शायद वहाँ पे वो जो हमारा आबो हवा के लिहाज से बहुत ही अच्छा सूबा है, वहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा रहा है। पर वो केपी के जो फाटा के सेनेटर्स थे, उस हवाले से कुछ उसमें दिलचस्पी और रंग ज्यादा बढ़ जाता था। लेकिन अब तो फाटा नहीं है। पर ये सारे का सारा ऐसे नहीं होता जो तासुर दिया जा रहा है कि मंडी लग जाती है और ये लग जाती है। उस मंडी के लिए जो आपको रकूम दरकार है वो हर एक की जेब में नहीं होती। ठीक है, यानी सबको एक ब्रश से रंगना मुनासिब नहीं होगा, ये नाइंसाफ़ी होगी। सलमान साहब, अमूमन देखा जाता है कि अपोजिशन शोर मचाती है जब ऐसे इंतखाबात होते हैं कि हुकूमत ने उनके हिस्से के वोट ले लिए, लेकिन यहाँ तो नून लीग और पीपल्स पार्टी मज़े से चुप करके बैठी हुई है। हुकूमत शोर मचा रही है पिछले 1 महीने से। तो वो कौन से अवामिल हैं? कोई भी रुकन क्यों बिकता है, स्पेशली हुकूमत का कोई भी रुकन अपना वेट क्यों और कब बेचता है? देखें, यार साहब ने जो बात की है वो बात दुरुस्त है कि ये तासुर बना दिया गया कि शायद सेनेट के सारे अरकान ही ऐसे आते हैं। और इशू तो इसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाया और उन्होंने पहले एक तरमीम लाने की बात की है, बिल्कुल उनका हक है। और फिर तरमीम पे जो ओपन हैंड के वाले सी, उसमें ये भी था कि दोहरी शहरियत के अमल। बात ये कि असूल और कानून कोई मोम की नाक नहीं होते कि उसे आप जिस तरह चाहें आप मोड़ लें। और आपको याद है, मैंने पिछली दफ़ा अप्रिशिएट किया था कि आप जब ओपन हैंड की तरमीम लेके आए थे तो एक अच्छी बात है कि बाकी पार्टीज़ भी चूँकि ज़ख्मी थी लेकिन उन्होंने इख्तलाफ किस बात पे किया था? इस बात पे किया था कि आप जो दोहरी शहरियत के हमल लोग हैं वो आएंगे,
آ کے الیکشن لڑیں گے, الیکشن جیت جائیں گے تو پھر وہ اپنی شہریت چھوڑ دیں گے. میرا خیال وہ جو اصولی, اخلاقی اور سیاسی بات پرائم منسٹر صاحب نے کی تھی وہ تو چور دروازے بند کرنے کے لیے کی تھی, لیکن یہ جو فیصل واڈا صاحب کی نامزدگی ہوئی ہے یہ تو بڑی افسوسناک ہے کہ ان کا کیس جو ہے دوہری شہریت کا ایک سنجیدہ مراحل پہ ہے. وہ ایم این اے ہیں, وہ وفاقی وزیر ہے, انہیں آپ نے سینیٹر کے لیے نامزدگی ان کی کر دی ہے, تو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب پھر چور دروازے کھلیں کہ وہاں تو آپ کا کوئی اصول نہیں ہے, وہاں پر کوئی آپ کی قانونی بات نہیں ہے. اور دوسرا ایک شر میں سے خیر کا پہلو میں نے جو نوٹ کیا ہے, ساری پارٹیز کے لوگ آئے ہیں, اس میں 95% وہی لوگ ہیں جو پارٹی کے نظریات, خیالات, اب البتہ اکا دکا لوگ وہی جو صبح ہم بات کرتے ہیں, وہ عبد القادر صاحب کا نام بڑا ڈسکس ہو رہا ہے, جرنلسٹ وہاں سے بھی پوچھ رہے ہیں, اور وہ عبد القادر صاحب جنہیں تحریک انصاف کی ٹکٹ دی ہے وہ 6 ماہ پہلے وہ جو باپ پارٹی ہے اس کے اسلام آباد کے صدر تھے. اچھا. اور کریڈٹ ان کا یہ ہے کہ یہ صادق سنجرانی صاحب کے دوست ہیں. بہرحال فیصلہ تحریک انصاف کا ہے, لیکن یہ نہ ہو کہ یہ سارا مرحلہ گزرنے کے بعد وہ جو انہوں نے کمیٹی بنائی ہے, دیکھیں ویڈیو جاری ہونے سے خریدار کون تھے, بیچنے والے کون تھے, موقع کون سا تھا, تو ایشو تو پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب نے بنایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو جتنا بڑا ایشو بنا ہے, اس میں سے جس طرح امیدواروں والی میں نے کہا کہ 95% خیر آئی ہے, تو اس سسٹم کے حوالے سے بھی کوئی خیر نکلنی چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, جیسا کہ ایاز صاحب نے بھی کہا اور سلمان صاحب نے بھی سیکنڈ کیا اس بات کو کہ سب سینیٹر پیسے دے کر نہیں بنتے, جو وزیر اعظم عمران خان فگر دے رہے ہیں کہ 50 سے 70 کروڑ روپیہ بولی لگ رہی ہے, تو اتنے پیسے دے کر کون سینیٹر بننا چاہے گا اور اسے بدلے میں کیا ملے گا؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس ایشو کو غیر ضروری طور پر اچھالا جا رہا ہے. اچھا. اور یہ ٹھیک ہے کہ الیکشن میں پیسہ چلتا ہے, وہ تو ہمارے ہر الیکشن میں چلتا ہے. دیکھیں نا, آپ کے جو قومی اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں, ایون لوکل گورنمنٹ کے جو الیکشن ہوتے ہیں, وہاں بھی بعض دفعہ بہت سے ووٹر لینے کے لیے آپ پیسہ استعمال کرتے ہیں. ایک لمیٹڈ سکیل پہ ہوتا ہے یہ کام. تو سینٹ کے اندر جو ماضی کا تجربہ ہمیں بتاتا ہے, صرف 2 سے 3 سیٹیں میکسیمم ادھر سے ادھر ہوئی ہیں اس کے اندر, اور پیسہ ایک لمیٹڈ سکیل پہ چلتا ہے. لیکن یہی بات جو پہلے کہی گئی ہے, میں بھی اسی کو انڈورس کرتا ہوں کہ یہ تصور کرنا کہ ہر سینیٹر جو ہے اتنی دولت ہے اس کے پاس کہ وہ 50 کروڑ اور 40 کروڑ اور 70 کروڑ دے سکتا ہے, میرا نہیں خیال کہ جتنی فگر ہمیں ماضی میں پتہ لگتی رہی ہے وہ اتنی بڑی فگر کبھی نہیں تھی. وہ ایک فگر آتی رہی ہے ماضی کے اندر, اور یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ چلتی ہیں. میرا خیال ہے کہ کنٹروورسی اس دفعہ اس لیے بڑھی ہے کہ گفتگو کے علاوہ چونکہ پہلے امینڈمنٹ کی کوشش کی گئی, پھر آرڈیننس آ گیا, سپریم کورٹ کو ریفرنس جو ہے وہ گیا ہوا ہے. ماضی میں جو ہماری اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کی لیڈرشپ نے بھی اسی قسم کی گفتگو کی ہے, یعنی یہ شکایت کی ہے کہ کچھ جو ہے حرکتیں ہوتی ہیں, لیکن اس سٹیج پہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کو یہ نہیں وہ کہہ رہی کہ الیکشن میں پیسہ نہیں چلتا, یہ کوئی نہیں کہہ رہا. صرف ایک طریقہ کار پہ ان کو اعتراض ہے, جو طریقہ کار گورنمنٹ نے ایڈاپٹ کیا ہے اس پہ وہ اعتراض کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے ایک کنٹروورسی جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑی ہے. باقی رہا, دیکھیں نا, 2 چیزیں اس میں غور کرنے والی. ایک تو یہ ہے کہ اگر پولیٹیشنز کو بدنام کرتا ہے تو کون کرتا ہے؟ پولیٹیشن خود کرتے ہیں. ایک دوسرے کی ضد میں اگر تھوڑا سا پولیٹیشن آپس میں کنسنسس, تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ, تھوڑی سی ٹالرنس ڈیولپ کر لیں, تو میرا خیال ہے کہ اتنے ایک دوسرے کی جو نیم کالنگ ہوتی ہے, ایک دوسرے پہ جو گند اچھلتا ہے, وہ کم ہو جائے گا. ایک تو یہ چیز کو جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہے. پھر یہ ہے کہ سینٹ کا مقصد یہ تھا کہ آپ یہاں سینئر لوگوں کو لائیں گے, اور یہ ایک ریویو ہاؤس ہوگا. نیشنل اسمبلی میں ایکٹیو پالیٹکس ہے, وہاں لا پیس ہوتا ہے, اس کے بعد سینٹ میں آ کے اس پہ کوئی سنجیدہ ایکسپیرینسڈ قسم کی رائے سے اس کی ریفارم کی جائے گی, پھر وہ لا بنے گا. اب ہمارے ہاں سینٹ کا کام یہ ہو گیا ہے کہ جس کو آپ نیشنل اسمبلی میں اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے اس کو آپ سینٹ کی سیٹ دے دو. تو اس میں اس بات کا خیال, اور ٹیکنوکریٹ کے حوالے سے بھی سیاسی ایکٹیوسٹ لائے جاتے ہیں. ٹیکنوکریٹ صحیح معنوں میں نہیں ہوتے, ٹیکنوکریٹس ایکسپیرینسڈ لوگ نہیں ہوتے. تو میرا خیال ہے جو اسپرٹ ہے, جو مقصد ہے سیکنڈ چیمبر کا,
وہ بالکل ہمارے ہاں تباہ ہوا ہے، اور صرف یہ ہے کہ بھئی یہاں نہیں ڈال سکتے اپنے بندے کو، وہاں بھی اپنے بندوں کو ڈالو، وہاں بھی ہم نے میجورٹی کریٹ کرنی ہے۔ اگر ہم نیشنل اسمبلی میں قانون کو نہیں پکڑ سکتے تو سینٹ میں جا کے ہم پکڑ لیں گے۔ جب تک یہ پارٹیزن شپ، یہ لمیٹڈ سوچ اور اپنی پارٹی کے ناک سے آگے آپ جانے کو تیار نہیں ہیں، میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں اس قسم کی کہانیاں چلتی رہیں گی۔ ٹھیک ہے خاور، وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اگر سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے نہ ہوئے تو اپوزیشن روئے گی۔ کیا تاثر دینا چاہ رہے ہیں وہ اس بیان سے؟ کیا چیلنج کر رہے ہیں وہ اپوزیشن کو؟ دیکھیں نا، اگر کل کو الیکشن، جب سینٹ کے الیکشن کے نتیجہ سامنے آتا ہے تو اس میں اگر حکومت کو ان کی تعداد سے زیادہ مل جاتے ہیں، سیٹیں مل جاتی ہیں، وہ کیسے ملے گی؟ لامحالہ اپوزیشن کی طرف سے شور مچایا جائے، لوگ ووٹ دے سکتے ہیں نا، مطلب آپ بات کر سکتے ہیں۔ جس طرح لاہور کے اندر سابقہ چودھری سرور تھے، آپ کو یاد ہوگا، ابھی موجودہ جو گورنر ہیں، یہ سینیٹر ہیں، وہ لاہور کے اندر ارائیں برادری اور پورے پنجاب کے اندر وہ مانے جاتے ہیں، تو ان کو پوری ارائیں برادری میں ان کے جو واقف کار لوگ تھے انہوں نے ووٹ ان کو دے دیا تھا، تو اس کے اوپر پھر یہ ہو جائے گا، شور مچ جائے گا جی ہمارے ووٹ چوری ہو گئے۔ تو اس یہ جو سارے کا سارا جو ہنگامہ ایزی ہے، جو الزام تراشی ہے، اس کا واحد تو حل تو یہی ہے۔ لیکن ہمیں آدھی بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ مسئلہ تھا ہی نہیں، مسئلہ اب بن گیا، خدا رہا ایسا نہیں کریں، مسئلہ ہمیشہ سے تھا۔ کم از کم میں نے تو جب سے ہوش سنبھالی ہے، پچھلی 2 دہائیوں سے اسلام آباد کے اندر ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح فاٹا کا ذکر ہوا، 8 سینیٹر وہاں سے 12 جو ان کے جو ایم این ایز الیکٹ کرتے ہیں، تو وہی ہوتا تھا کہ اتنے کروڑ بکے ہیں، اتنے کروڑ میں لوگ بکے ہیں، 8 10 کروڑ 15 کروڑ، یہ بڑی نارمل اماؤنٹ ہے۔ اور شاید ہمارا جیسا طبقہ ہے نا، وہ 8 10 20 کروڑ کی اماؤنٹ سن کے تو وہ ذرا پریشان ہو جاتا ہے، بڑی اماؤنٹ ہے، لوگوں کے پاس بہت کافی زیادہ تعداد کے اندر پیسہ ہے۔ نہیں، اس ملک کے اندر ماشاءاللہ کافی ارب پتی بھی لوگ ہیں، ایسی کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپ تھوڑی سی اسٹوری کے کانٹیکسٹ کو ایکسپلین کر لیں۔ 2018 میں پی ٹی آئی کے 18 لوگوں نے پیسے لیے کہ نہیں لیے، سامنے آپ کے سامنے حقائق آ گئے، تو کیا 2021 کے اندر کیا اس پیسے کے اندر کشش ختم ہو جائے گی؟ کیا کوئی لوگ پیسہ دینے والے نہیں ہوں گے؟ کیا کوئی اور طریقہ کار نہیں ہوگا کہ یہ موڈ آف پیمنٹ جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے، کسی تیسرے ملک میں پیسے ایکسچینج ہو سکتے ہیں، کسی آف شور کمپنی میں جا سکتے ہیں؟ کراچی کے اندر کل ایک ایم کیو ایم والے ان کا یوٹیوب پہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہوتے تھے ان کے لوگ بظاہر، لیکن وہاں سے ایک بیگ جو بھر کے پیسے کا وہ مبینہ طور پہ لے جایا کرتے تھے۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ اس دفعہ پیسے نہیں چلیں گے، یا اس دفعہ سارے پوتر ہو گئے ہیں، یا کسی کے پاس پیسہ دینے کے لیے نہیں ہے، یا کسی کے پاس جو پیسہ لینے والے کم پڑ گئے ہمارے ملک کے اندر۔ ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے۔ واحد حل یہ ہے کہ اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز کا یہ کنسنسس ہے کہ اس کے اندر خرید و فروخت ہوتی ہے، ہمارے جو بڑے ڈیموکریٹس ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی والے، چارٹر آف ڈیموکریسی کا ذکر ہوا، اس سے پہلے بھی وہ کہتے رہے کہ یہ اس کو ٹھیک ہونا چاہیے کیونکہ خرید و فروخت ہوتی ہے، تو ہمیں اوپن بیلٹنگ کی طرف چلے جانا چاہیے۔ اگر آپ آرڈیننس پڑھ لیں یا سپریم کورٹ کے اندر بھی جو پٹیشن ہے اس کے اندر یہی کہا گیا ہوا ہے کہ اوپن بیلٹنگ کر رہی ہے۔ جو دوہری شریعت والا ہے وہ قانونی جو آئینی امینڈمنٹ میں ضرور اس کو ڈالا گیا، لیکن آئینی امینڈمنٹ کے لیے تو آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے نا، اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتی جب تک نون لیگ پیپلز پارٹی والے ہوں۔ تو اگر یہ صرف کہا جائے کہ جی دوہری شریعت والوں کو صرف لانے کے لیے یہ سارے کا سارا کام ہو رہا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تمام جو لوگوں کا ذکر ہوا کہ جی یہ ہوا، یہ فلانے کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اب دیکھیں نا نون لیگ والے سلمان غنی صاحب ان کا بھی ذکر کر دیتے، محمد زبیر صاحب کو کراچی سے لا کے وہ لاہور سے کر رہے ہیں، کم از کم کچھ جو پی ٹی آئی والوں کا تصحیح کر لے وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہے ابھی ذرائع سے خبر آ رہی کچھ اچھا چلیں ایک اور خوشخبری آپ کو ضرور دے دیتے ہیں۔ سلمان صاحب، اعجاز چودھری صاحب کی ٹکٹ آپ نے کافی زور سے ان کا نام لیا تھا، وہ خبر ہے کہ ان کو ٹکٹ مل رہی ہے اعجاز چودھری صاحب کو پی ٹی آئی کی لاہور سے، بہت اچھی بات۔ ساتھ میں ڈاکٹر زرکا ہیں لاہور سے، وہ بھی سنا ہے کہ کافی اچھی ہیں، ان کے سیف اللہ نیازی صاحب ہیں جنرل سیکرٹری ہیں۔ تو یہ ایشو ہے کافی، یہ فیصل وارڈا کا جو ایشو یہاں پہ چل رہا ہے، ماضی کے اندر آپ کو یاد ہوگا سعدیہ عباسی، شاہد حقان عباسی صاحب کی بہن، اور اس کے علاوہ ایک اور سینیٹر پاکستان مسلم لیگ نون تھے، وہ ہوتا یہ
हारून अख्तर खान, हुआ ये था कि जब आपने एप्लीकेशन दे दी मुतलका अपने यहाँ पे ड्यूल नेशनलिटी है कि जी मैं अपनी ये रिवोक करवाता हूँ, उस डेट में और जो आपने फॉर्म जमा करवाए जब आपका सर्टिफिकेट वहाँ से रेवोकेशन का आ गया, उस डेट्स के दरमियान फ़र्क है। सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर वाज़े एक फ़ैसला है, लिहाजा अपेरेंटली ये लग रहा है कि उनकी ये सीट जब अपने मंथ के अंजाम तक ये केस पहुँचेगा तो वो शायद अपनी सीट ये उनको दोबारा इलेक्शन में जाना पड़े। अच्छा। पार्टी का खान साहब का ये ख्याल है कि उनको एज ए मिनिस्टर उन्होंने रखना है अपनी पार्टी के अंदर, तो ये हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को इख्तियार है वो अपने अच्छे बुरे जो भी कैंडिडेट्स को चुने। लेकिन ये मेरे ख्याल में अच्छी बात है कि बहस हो रही है, मीडिया के ऊपर बहस हो रही है, हर जगह के ऊपर इस इशू के ऊपर लोग बात कर रहे हैं, और ये कह देना कि इस पे बात करना गैर ज़रूरी है और खामखा इसको इशू बना दिया गया है, ये थोड़ा सा मेरे नज़दीक एक ये थोड़ी सी गैर मुनासिब बात है। बात होनी चाहिए और अच्छी बात है, बात हो रही है, और उम्मीद यही है कि फ्यूचर के अंदर जब हमारे जमहूरियत पसंद आएंगे पार्लियामान के अंदर तो वो शायद अब फिर इसको और अच्छे तरीके से बेहतर कर लें। लेकिन बात होना चाहिए और ये एक बीमारी है, इसका हल ज़रूर ढूंढा जाना चाहिए। ठीक है, इसका हल ज़रूर होना चाहिए और अब सब नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं कि वो क्या फ़ैसला करती है, और ये भी एक अहम सवाल है कि ये इलेक्शन ओपन बैलेट से हो पाता है या नहीं। लेकिन उससे पहले एक अहम सवाल या सब ये है कि पार्टी किस बुनियाद पर टिकट देती है। आप रुकने पार्लियामेंट रह चुके हैं, आप एक पार्टी का हिस्सा भी रह चुके हैं, वो कौन से मामलात होते हैं, किस तरह से मेरिट डिसाइड किया जाता है कि फ़लाँ को सेनेटर बनाना चाहिए, फ़लाँ को सेनेटर नहीं बनाना चाहिए? लॉयलिस्ट होते हैं, समझते हैं कि वैसे सीटों पे जा नहीं सकते, जनरल इलेक्शन में नहीं खड़े हो सकते, उनको बिल्कुल यहाँ ठीक कहा गया कि अकोमोडेट यहाँ पे किया जाता है। ठीक। पर जब ये हम बहस कर रहे हैं तो मेरे जहन में ये ख्याल आता है कि जब से 73 के आइन के तहत सेनेट बनी है, कोई एक मौका हो जब हम कहें कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने ये मौक़िफ़ लिया, ये बात की, मार्शल लॉ आई तो मार्शल लॉ को उसने रेजिस्ट किया, कोई और ऐसा इकदाम हुआ तो उसने कोई एक ऐसी एक राह जो है पूरी कौम के लिए बताई, मेरे जहन में कोई एक नहीं, अपना किरदार भरपूर तरीके से नहीं, मुझे कोई याद ऐसे नहीं पड़ता। तारीख में आप पढ़ें, सेनेट ऑफ रोम जो है उसने, सेनेट ने ये किया, बड़ा अहम इदारा हुआ करता था जो रोमन रिपब्लिक के सारे वैल्यूज़ थे उसकी एम्बॉडीमेंट जो है रोमन सेनेट था। मुझे यहाँ पाकिस्तानी सेनेट का कोई एक मौका नहीं ऐसे मिलता कि उसने कोई किरदार अदा किया हो, कोई रास्ता दिखाया हो, कोई स्टैंड लिया हो। अच्छा। हम यहाँ सेनेट की बात कर रहे हैं, मेन मसले यहाँ पे क्या है? आपने वो देखा इस्लामाबाद में क्या हुआ, एक हंगामे हुए, तनख्वाहें बढ़ी, बहुत अच्छी चीज़ है, बढ़नी चाहिए थी, महंगाई सवाल है, मसला है, लेकिन हुआ तो ये कि जोर वहाँ पे गलियों में कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे दिखाया गया और हुकूमत तब मजबूर हुई, उससे पहले उसने नहीं किया। वज़ीर आज़म साहब ने अंदिया दिया है कि फलानी जमात से कौमी असम्बली में बहस मुबाहिसा होगा, उस एहतजाज के बारे में जो उस जमात ने पहले किया था। मैं दबे दबे अल्फाज में कह रहा हूँ, मैं पूरी खुल के बात कर नहीं सकता, जमात है अब नाम। और फिर वो जवाब जो है वज़ीर आज़म पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने स्टैंड लिया था और ऐसे ऐसे। मेन मसले ये हैं कि हमारी रियासत जा किस तरफ रही है, और जैसे उसको दबाया जाए, जैसे वो किया जाए तो ढेर की ढेर हो जाती है। तो ये सेनेट वाली बात जो है कि कौन होगा और कौन, इनका तो अल्फाज कहे हुए बड़े भारी हैं सलमान साहब के, इन्होंने पता नहीं एजाज चौधरी साहब हैं कौन, इन्होंने कह दिया और टिकट मिल गया, पर ये सारी फरोई बहसें हैं। एक्चुअल हमारे मसले वो हैं कि दबाव पड़ता है, प्रेशर डालेंगे तो, और हमारा गवर्नमेंट्स जो हैं स्टैंड नहीं ले सकती, खड़े नहीं हो सकते, पैरों पे नहीं रहते, पसपाई इख्तियार करते हैं, जिससे माशरे का रंग जो है मज़ीद ख़राब होता जाता है। बड़े इश्यूज तो वो हैं। तो हम अब ये ठीक है वो सेनेट का है, किस पे होगा, अब कोई मुशाहिदुल्लाह हो या परवेज़ रशीद हो या, ठीक है, पार्टीज़ के लिए बड़ा अहम होगा, हमारे लिए क्या उनसे लेना देना। ठीक है, यानी अवामी मसाइल ये नहीं है। सलमान साहब, आपको क्या लगता है, तारीखी तौर पर देखा जाए तो वोट केपी और बलूचिस्तान में बिकते थे, सिंध और पंजाब में इक्का दुक्का, जैसे डॉक्टर साहब भी पहले कह चुके हैं। अब खबर ये आ रही है कि अगर पंजाब के अराकीन नाराज़ हों तो अपसेट हो सकता है। खुर्रम लगारी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं और वो दावा कर रहे हैं कि 5 MPs और मुशीर भी उनके साथ हैं।
देखें बड़ी सिग्निफिकेंट बात है कि हुक्मरान पार्टी का MPA, कुछ यंग MPA, उसने ये ऐलान किया है कि बाकी वो जो 5 वाली बात कर रहा है वो तो जब सामने आएंगे तो देखेंगे, लेकिन अभी जो बात की गई है ना कि बहस तो होनी चाहिए, और हमने भी इस पे बात की, और ये जो ओपन हैंड वाली बात इसीलिए की गई थी कि उसका पस मंज़र पख्तूनख्वा का वो सिलसिला था जिस पे वीडियो आई सामने, और अब तो जैसे ये बात की गई है कि हमारे यहाँ तो ऐसे लोग थे जिन्हें जो बेचारे पार्टी में इलेक्शन में पैसे खर्च नहीं कर सकते थे, अब परवेज़ रशीद कौमी असम्बली का इलेक्शन तो नहीं लड़ सकता। और मैं समझता हूँ कि अच्छे लोग आए हैं जो पार्टीज़ ने नामजद किए हैं, कि आप देखें कि शिबली फराज साहब हैं, सैफुल्लाह न्याजी साहब हैं, अली जफ़र साहब हैं, फरतुल्लाह बाबर साहब हैं, ये लोग तो सेनेट में आ सकते हैं ना, शाहिदुल्लाह साहब हैं, साजिद मीर साहब हैं, तो बात ये कि मैं समझता हूँ कि ये सेंसेबल लोग हैं, पार्टीज़ के अंदर इनकी वर्ती, बेचारे इलेक्शन नहीं थे लड़ सकते। अच्छा। और हफीज़ शेख को आप इनमें ना शामिल करें, चूँकि मैं सियासी कारकुनों की तौहीन तो नहीं करना चाहता कि सियासी लोग, अगर मैंने एजाज चौधरी का नाम लिया था तो मैंने इसलिए लिया था कि जो लोग स्ट्रगल करते हैं, जो लोग नज़र आते हैं प्लेस पे, तो बात है कि उनका ये हक है और उन्हें मिलना चाहिए। और किसी हद तक मैंने, जैसे पहले मेरी ज़ाती राय है कि उस शर में से खैर ये निकली है कि अच्छे लोग बड़ी तादाद के अंदर सेनेट में आएंगे। बाकी याद साहब ने ये जो बात की है ये बड़ी सेंसिटिव है कि रियासत की एक रिट होती है, और अगर कोई उस पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है तो पहले एक जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है और इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, उनको लोगों का एहसास करना पड़ता है। 2013 में मुझे याद पड़ता है कि जब नून लीग की गवर्नमेंट बन रही थी तो इसहाक डार साहब ने बजट अनाउंस किया, उसमें उन्होंने जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं था किया। मुझे यहाँ पूछा गया, मैंने कहा ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है, डार साहब को शायद नहीं पता कि सरकारी मुलाजमीन या मुलाजमीन किस तरह गुजारा करते हैं, लेकिन नवाज शरीफ को पता है, और मैं कहा वो करेगा लाजमी, और एक हफ्ते के अंदर उन्हें करना पड़ा था। ये बात तो खान साहब को पहले सोचनी चाहिए। जब आप ये कहते हैं कि शायद ज़रूरियात की कीमतें, चूँकि डॉलर की कीमत ऊपर चली गई है इसलिए बढ़ गई हैं, तो वही बात आप उधर भी लागू कर लें कि जब डॉलर की कीमत बढ़ गई है तो सरकारी मुलाजमिन को, अभी भी मैं वो कहते हैं कि उनके मुंह में ज़ीरे वाली बात है। तो बात यह कि अच्छी बात है कि उन्होंने ये इजाफा कर दिया, लेकिन वो गंद डालने की क्या ज़रूरत थी? वो एक रोज़ पहले पता था, मेरे ख्याल खावर साहब इसकी तायद करेंगे कि ये पता था कि इजाफा होना है, तो इसका मतलब वहाँ पर सियासी लोग मैटर ही नहीं करते इस्लामाबाद में, कि इतना बड़ा आपने वहाँ पर इवेंट क्रिएट कर दिया। और अच्छी बात है कि वो तहरीक बैक वालों से भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर मामला किया है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। बर वक्त किया हुआ इकदाम ही नतीजा खेज होता है और अच्छा होता है। ठीक है, हमें आगे भी बढ़ना है और सवाल तो उठ रहे हैं, और सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस वीडियो पर अब तहकीकात की जा रही है, वीडियो 2018 से पहले की है, और तहकीकात अब क्यों की जा रही है, इसके नताइज क्या होंगे, इसकी तहकीकात में क्या कोई तादीबी कार्रवाई होगी भी या नहीं, ये सवाल अपने पैनल के सामने रखेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। मंजर आम पर जो वीडियो आई है इसकी तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक 3 रुकनी कमेटी बना दी है। अब इस तहकीकात से क्या निकलेगा, या सब 2018 के इलेक्शन से पहले ये वीडियो आई, अब इससे क्या निकलेगा? और दूसरा, मेरिट की हमेशा बात की है वज़ीर आज़म इमरान खान ने, जो ये टिकट दिए हैं सेनेट के, आपको लगता है मेरिट पर दिए? अब्दुल हफीज़ शेख हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं जिन्हें टिकट दिया गया है, जो इनके दिल में उतरे हुए थे वो नाम जो है आगे हैं, तो उसे वही मेरिट कहेंगे जो दिल पे उतरे हुए हैं। अच्छा। अब हमारे दोस्त जो हैं अली ज़फ़र साहब, सैयद अली ज़फ़र साहब, एसएम ज़फ़र साहब के बेटे हैं, उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। उनकी तमाम काविशें जो हैं रंग ले आई हैं, बर आई हैं, रंग लाई हैं। अच्छा। उन्होंने एक बड़ा भरपूर कन्वेंशन वहाँ कन्वेंशन सेंटर में किया था, तहरीक या इंसाफ लॉयर्स विंग का। उसका सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया था कि यहाँ पे कन्वेंशन सेंटर पे आपने क्यों किए, लेकिन शाह साहब का पता तो चल गया, तो शाह साहब को मुबारक थी, वो बड़े कानूनदान हैं, बड़े वो उसके हैं। और जहाँ तक आपको ये फिक्र वीडियो की पड़ी हुई है, पाकिस्तानी कौम में बड़ी मैच्योरिटी आ गई है। ऐसे वीडियोस का तो अब नोटिस ही कोई नहीं लेता। ये जो आप नोट जा रहे हैं यहाँ पे, भाई यहाँ पे अब मैं क्या कहूँ, मैं फिर अल्फाज अपने चुन के कह रहा हूँ, इश्क मुआशके की वीडियोस आती हैं, अब बीच में हमारे कई नामवर सियासी पहलवान बीच में आ जाते हैं, नाम अब मेरे जहन में वो आ नहीं रहा उनका, जिनका वो, और मतलब बहुत उसमें जमाम मर्दी के मनाजिर, मेरा नहीं ख्याल किसी ने कोई ज़्यादा परवाह उसकी की हो, लोग हंस देते हैं। एक ज़माना था जब ये नया नया सोशल मीडिया हो, वीडियो फलाना आ गया, ढमकाना, अब वो करता ही कोई नहीं। तो ये जो है कि नोट ले रहे हैं और फलाना ले रहे हैं और वो कर रहे हैं, और मेरा ख्याल उसमें अफसोस यही होगा
کہ یار وہ نوٹ آپ وہ گن رہے تھے, کوئی مشین لے جاتے, وہ مشین بھی ہوتی ہے گننے والی, تو میرے خیال اس کا افسوس وہ کیا جائے گا. ایک وہ خاتون بھی شاید تھیں کوئی ایم پی, وہ بھی ان کے سامنے بھی نوٹوں کا ڈھیر ہے, اور ایک میں کہوں گا نوٹ کو اتنے صاف نہیں لگ رہے تھے وہ جو تھے, کوئی مطلب کوئی ذوق کی اس میں تھوڑی سی, تو تھوڑا وہ منظر اگر بہتر پیش ہو جاتا تو بہتر, وہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں. ویسے کوئی اعتراض نہیں اس ویڈیو پر. یہ نوٹوں کا مطلب کون سی جگہ ہے, کون سی منڈی ہے پاکستان میں جس میں نوٹوں کا تبادلہ نہیں ہوتا؟ کون سا ہندوستان میں ہے؟ مطلب آپ صرف پاکستان کی بات کر رہے ہیں, ممبئی میں فلانا. ہمارا تو کیک کا پیس وہ سارا کچھ پاکستان میں چھوٹا ہے, ہندوستان میں سیاست کا کیک بڑا ہے, وہاں کے جو رقوم اور پیسے اور یہ بہت زیادہ ہے. ہم تو کہیں وہ ٹھہرے ہی نہیں, مطلب ہم وہ میزائلوں میں مقابلہ کرتے ہیں, فلانے میں کرتے ہیں, لیکن کئی چیزوں میں ہم ان کا مقابلہ جو ہے نہیں کر سکتے. تو یہ جو آپ بار بار ویڈیو کی طرف آ رہی ہیں, مطلب آپ ظاہر ہے آپ نوجوانی کی عمر ہے تو آپ کو وہ اخلاقیات اور دیانتداری اور اس سے اور ضمیر فروشی اور ضمیر کا آپ کو بہت ہے, لیکن ہم اس عمر میں دیکھ چکے بہت کچھ ہے. کوئی مزیدار سا ویڈیو ہوتا پھر کوئی ہم اسے بات کرتے کہ یہ اب یہ کیا نوٹوں والا ویڈیو. ٹھیک ہے سلمان صاحب, کوئی تعدیبی کارروائی ہوگی تو کس کے خلاف ہوگی؟ کیونکہ فواد چودھری تو کہہ رہے ہیں کہ جو سینیٹر منتخب ہوئے ہیں پیسے دے کر, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. یہ بات فواد چودھری صاحب نے درست کہی ہے کہ اس سارے گند میں سے جو لوگ ووٹ خرید کے سینیٹر بنے ہیں اس کا تو کسی کو نہیں پتا, اور بدنام سارے اراکین اسمبلی ہو گئے. کہ جیسے ہمیں پہلے کہا کہ جی جو سینٹ کا الیکشن ہے اس میں بڑی تعداد میں لوگ پولیٹیکل لوگ آتے ہیں, ان کی پارٹی کے حوالے سے ان کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے, لیکن ایاز صاحب نے وہ جو یہ کہا کہ جی گننا, ایاز صاحب وہ جو رشوت کا مال ہوتا ہے وہ گنتے نہیں ہوتے, وہ اتنی بڑے تعداد میں ہوتے ہیں. کیونکہ مجھے یاد ہے پنجاب میں کسی نے کسی کی مثال دی تھی کہ جناب وہ اتنا کنجوس ہے کہ وہ رشوت کے پیسے بھی گننے شروع کر دیتا ہے, تو لہٰذا وہ جس طرح ڈھیریاں لگی ہوئی ہیں وہ گننے والی نہیں ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو ایک ایشو بنا ہے وہ تو پاکستان کے وزیر اعظم نے نشاندہی تو کی ہے. دیکھیں کتنا بڑا رسک انہوں نے لیا ہے کہ اپنی پارٹی, اپنی حکومت, وہی لوگ خریدنے والے, وہی پیسے لینے والے, اور اسپیکر صاحب نے تو تردید کر دیا. پرویز خٹک صاحب کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ خٹک صاحب کا پچھلے دنوں ایک بیان آیا تھا, آپ کو یاد ہوگا ویڈیو پہ, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہوں تو ایک دن کے اندر پرائم منسٹر صاحب کی گورنمنٹ گر سکتی ہے اور اپوزیشن والے میرا احترام کرتے ہیں. میرا خیال ان کا تو کام ہو گیا ہے, لیکن بات یہ کہ کچھ اصول اور ضوابط ضرور ہونے چاہیے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جمہوریت اور جمہوری سسٹم مؤثر ہونا چاہیے, فعال ہونا چاہیے, ڈیلیور کرتے نظر آنا چاہیے, تو اسی جذبے کے تحت, جس جذبے کے تحت پاکستان کے مسائل زدہ لوگوں سے آپ ووٹ لیتے ہیں, کم از کم ان کا بھی کوئی, اور جو ابھی ذکر کیا گیا کہ اسلام آباد کے اندر جو صورتحال طاری کی گئی تھی, وہ خاور صاحب سے ذرا ضرور پوچھیں کہ کیا وجہ تھی کہ جب گورنمنٹ اس کے بارے میں سوچ رہی تھی, بلکہ مجھے تو اس طرح کی اطلاعات ہے کہ کچھ جو ہے نا گریڈ 22 والے وہ بابو, چونکہ ان تک نہیں تھا آ رہا وہ جو اضافہ تھا, لہٰذا یہ معاملہ کسے ہوا, اور سارے اب اتنا بڑا گند ڈالنے کے بعد اضافہ تو آپ نے پھر بھی کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے منتخب ایوان ہیں اور منتخب حکومتیں ہیں, کم از کم وہ تھوڑا بہت جو لوگ مہنگائی زدہ ہیں, مسائل زدہ, ان کا خیال کریں. اور سرکاری ملازمین, میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جو سرکاری ملازمین میرے خیال میں بڑی تعداد میں وہی لوگ ہیں جو حق حلال کھاتے ہیں, جن کے ہاں ابھی بھی حلال حرام کی تمیز ہے, وہ اپنا گھر کس طرح چلائیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ جب صادق سنجرانی والا معاملہ ہوا تھا تو یہی پی ٹی آئی کے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ ان اراکین نے اپنے پارٹی کی ہدایت کو اس لیے نظر انداز کیا کیونکہ انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز سنی. اب اگر آپ کے اراکین آپ کی ہدایت کو نظر انداز کرتے ہیں تو ضمیر فروشی, وہ سن لیتے تو ضمیر کی آواز. دیکھیے یہ ساری باتیں جو ہے نا, یہ ہے ہمارے ایلیٹ کی, بڑے لوگوں کی جنگ ہے. اور ویڈیو کا جو قصہ ہے, دیکھیے ویڈیو کا تعلق 2018 کے سینٹ کے انتخابات, جس کی بیسس پہ پی ٹی آئی نے ایکشن لیا ہے اپنے کے پی کے ممبران کے خلاف. تو اب اس ویڈیو سے آپ کیا کریں گے؟ آپ کس طرح اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ فلاں سینیٹر نے جو ہے یہ پیسے دیے ہیں, اور اس کو ریلیٹ کرنا, اور اس کے بعد پتہ نہیں اگر قانونی جنگ کب تک چلتی رہے گی. تو میرا خیال ہے اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمارے جو لیڈران ہیں, ہماری حکومتیں ہیں, ہماری اپوزیشن پارٹیاں ہیں جو جلسے بڑے کرتی ہیں, ان کو آپس کی لڑائیوں کے علاوہ تھوڑا سا عوام کا بھی فکر کر لینا چاہیے.
जितनी तवज्जो ये आपस की ज़िद्दों पे, लड़ाइयों पे, गंद उछालने पे करते हैं, अगर इसमें से कुछ टाइम ये इस बात पे स्पेंड करें कि जो आवाम के मसाइल हैं उनको हल करने का बेहतरीन तरीका क्या है। अगर कीमतें ज़्यादा हैं तो तजावीज़ दीजिए कि कीमतों को किस तरह मैनेज किया जा सकता है। आप अब हैदराबाद में जलसा था PDM वालों का, बेसिकली पीपल पार्टी का शो था, उसमें इमरान मर्सिया पड़ा गया या आर्मी पे तनकीद हुई, लेकिन जो मसाइल हैं जिसकी वजह से आप समझते हैं कि हुकूमत नाकारा है, उन मसाइल का कोई हल तो तजवीज़ कर दीजिए। हम गंदम बाहर से लेते हैं, हम कॉटन बाहर से मंगवाते हैं, हम शुगर बाहर से मंगाते हैं, हम किस तरह अपने एग्रीकल्चर को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर को बेहतर करेंगे तो पाकिस्तान के अवाम के हालात को बेहतर करेंगे, उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी। तो मेरा ख्याल है अमली इक़दामात की तरफ जाना चाहिए। ये तकरीरें हम सुनते हैं, हमने पहले भी सुनी हैं, से पहले भी सुनी है, और आपको दिलचस्प बात यह है कि अखबारात में जो सियासी सवा छपता है ना, उसमें जो मज़ामीन छपते हैं, अगर आप पीछे चले जाएं ना पिछले सेनेट के इलेक्शन में, तो बहुत सी बातें जो पिछले सेनेट के इलेक्शन पे लिखी गई थी वो अब दोबारा बातें तो बहुत करते हैं, मॉडिफाई करके लिखी जाती है। दरामद किस तरह करना है, इसी बिना पर इस हुकूमत को वोट दिया गया था। खावर, आपकी जानिब आऊंगी। जनूबी पंजाब की महरूमियों पर बड़े दिल गिरफ्तार रहते थे वज़ीर आज़म इमरान खान, इसलिए उन्होंने उस्मान बुज़दार को CM शिप दी थी। तो क्या वजह है कि सेनेट में जनूबी पंजाब की नुमाइंदगी नजर नहीं आई? जो टिकट दिए गए हैं, जनूबी पंजाब महरूम दिखाई दिया है इन टिकट से। जी फ़िलहाल जो अभी तक जो लिस्ट आई है उसमें तो बिल्कुल आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है, और थैंक यू वेरी मच, आप याद कर लिया। आई थॉट कि आप भूल गई इस्लामाबाद को। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कमाल करती हैं आप चीफ मिनिस्टरशिप। आपको पता है कि अगर आप मुलाजमीन के हिसाब से अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करें ना, तो पाकिस्तान की जो सबसे जो ताकतवर पोजीशन मानी जाती है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब होता है। आर्मी चीफ से भी ज़्यादा जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट मुलाजमीन, उनके ज़ेर असर होते हैं। तो मेरे ख्याल में जब चीफ मिनिस्टरशिप दे दी, और अभी जो जिक्र हो रहा था एक नौजवान वहाँ से PTI के नाराज़ हैं, वो इसी बात पे नाराज़ हैं कि जो मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो सारे का सारा पैसा अपने तौसा शरीफ की तरफ उन्होंने डाइवर्ट किया हुआ है। लेकिन ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, अगर वहाँ से बात कर रहे हैं महरूमी की, तो वहाँ से किसी न किसी बंदे को आना चाहिए। मेरे ख्याल में शायद इनके मौसम लगारी ऑलरेडी हैं, कुछ एक आध बंदे इनके ऑलरेडी सेनेट के अंदर मौजूद हैं, लेकिन ये अच्छा पॉइंट है, इसको ज़रूर हाईलाइट होना चाहिए। दूसरी देखें, ये बात वही आ रही, अगर हम देखते हैं नोटिफिकेशन जो प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी नोटिफाई की है 3 मेंबर, कि थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करें ये जो फिल्म सामने आई है, इसके अंदर कौन कौन लोग हैं, इसके ऊपर कानूनी क्या चाराजोई हो सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि कोई ओवरनाइट हमारे मुल्क के अंदर आइन की अजमत, कानून की हुक्मरानी कायम नहीं हो जाएगी। इस कमेटी से या इससे पहले जो कमीशंस बने हैं उससे को बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये बेबी स्टेप्स होते हैं, और पूरी दुनिया के अंदर हर जमहूरियत में इस तरह के जब आप स्टेप्स लेते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इवॉल्व होती हैं। जिस तरह अब ये इशू हाईलाइट हो गया है, आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरफ से क्या नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है, लेकिन एक अहम सवाल ये है कि सेनेट में करप्शन का सद्देबाप कैसे मुमकिन है। ये सवाल अपने पैनल के सामने रखेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल वही जो अब तक जवाब तलब है कि आखिर सेनेट इंतखाबात में करप्शन का सद्देबाप कैसे मुमकिन है। या साहब, क्या ओपन बैलेटिंग ज़्यादा नहीं है, हमें उसे मुबालगे से काम नहीं लेना चाहिए। मैं इतना सिर्फ ज़रूर कहूँगा, सेनेट की कंपोजिशन का मिजाज जो बदला वो जनरल ज़िया के ज़माने में बदला, जब कराची के सेठ जो हैं वो आने लग पड़े। उससे पहले जो था भुट्टो साहब के दौर में वर्कर्स भी जेन्युइन आया करते थे। तो कोई अच्छे लोग पार्टीज चुना करें, यही इसका ठीक है। अच्छे लोगों का इंतखाब आपके नज़र में सलमान साहब? एक पॉइंट आपने उठाया था और आपने खावर से सवाल किया था कि PTI ने जनूबी पंजाब से किसी को टिकट नहीं दी तो नून लीग ने भी नहीं दी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा महरूमज़दा इलाका है। जहाँ तक ये सवाल बड़ा वैलिड है, सद्देबाप हो सकता है। आप पार्टीज को मजबूत बनाएं, पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी होगी, वहां पर लीडरशिप मजबूत नहीं होनी चाहिए, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो मजबूत होनी चाहिए। पार्टी में देखिए, इसका करप्शन को रोकने का तरीका ये है कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस प्रॉम्प्ट, फेयर और ट्रांसपेरेंट हो, और इसकी बुनियाद पे प्रोपेगेंडा ना करें। ठीक है खावर, आपका कमेंट लेना चाहूँगी, लेकिन अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। आपसे कल ज़रूर बात करेंगे इस मामले पर। अभी हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।